Hello guys, Komrek Sodo, Migang Koko official YouTube channel sopa. Or silo nolom apungam missing regamam. Seko ngok video kadam. Bulu meta bulu message dibo bisarisu. Mane sampana sa video jugedi. Asolate nolom longkuba lulla tuangolo short film ako shooting la dungam na. Ngom mane aipa ngok azana or ngok subscriber family jimane ase mane message korilu mane je si short film kon ketia release hobo or book amindam okomna latan or buloko uforot mane aipa message korilu or silongo apudam nolom lusar subia cinema ro amino komtan or kapila si short film the silopa ngo public lama pe iladun ada doing apudam lobipa or gotike videos nolo hacked up kaldo to or nolo apudam kinya nolap pedam kinya. Orang guys siloknya doide sampa je ngolo short film aku shooting lado nolo mak ngai ngolo sulala tu bangok jiman ngolo ke team member ase bulupa ke lusula tu je ngolo short film meta missing short film abang mane suti sobi aku mola dungam na ada sobi de nol marba kapila super dari kan ba kapila dampil do na ente na asolte main agom da sampa mane ngoluk ada short film dog main rule even akona bu mane sukka bu mane bu supa ke bizilum mane sampa mane apuna buka mane 6 semester rokka mane last exam mane because exam da solillu aw gotiga to shooting dam suma pagela mane porikkaram to bipo paru no rampila mane so acche cinema ra or ka ajak led ladu or ka buka jatia apuna porikare hege or nolo shooting arambo hobo or guys mane pura akhabadi je apunga cinema short film sam aya bia apung misigra ka biam na aha rakisu or ngolo adul public ya naram ngolo eta herit message dimge or longona amuk tarik dom na or ga cinema short film song ami namla ta ngolo ayangam bimur sutom na or mane ajagas ngolpak pura mata je cinema sam keneke mane kap momulo mane public support yan mane kap momulo apunar dorhog ba akhorkit yan mane kap cinema da momulo missing regama kale or kap momulo videos fine ada thar upor heri koriaso mane ngolo cinema sam pura chesta korisu orka ngolo sopak apunar ji mane agot ngolo ka shooting nam kuleram sopak ngolo dubbing start bomdobo orka asolote se pagaja problem abang gotu gotare ngolo kindak de ngolo ka jiman member ase anutani onga ngolo mane first korimam na mane koi saisu camera ladan gela orka jotesto patu khoros ase orka tani kulera mane kejon man ase ngaminam luge ma mane dialogue kulera maiyo pa lulama pa do or gotike ngolo adampak kam milai penaman tar bibosta kori aso or bolo anutani ongo or okolai lomor loyar da gomba okolai bolo acting ko ikin mangom bolom nolo us mane bolom nolo monam down mo pagyo mane bolom mane ip lang ba aro ajak ko aro ajak acting nam ilang amna tenekwa heri nirdesh dibi or kadam mada or ka supak ngolo cinema so ajago duta tinta clips ko langkan bier or nolo or ka iro eta kota mane ngolo gan nampak awu mosuno mane jate belegor copyright lagibo na lage or apunar jate video se copyright lagibo na lage karon copyright lagibo lako permission la apana kiba kibi poisa pay koribo lagibo hebur koribo nibisar karon golo ko iman budget nai kori saisilo or ko cinema se mane ngolo sakkati ko pasin mofom na momangai mane short film sun robona sakkati ko sin mane cross gela mofom na momangai kindo holo mane ngolo yame dolo so yame ko konang ko lire olop collection kori aro bonaisu or apunga adamung aya bilang apunga support bilang or apunga lupangko je migangko office apung lupangko je migangko official YouTube channel se nol apunga subscribe late or like ko comment ko or
asin asak ko saglagtay or sa migang ko mo or channel sa ngokapag step by step mane views se da satal gada or aha koro asolate se video ko lisa monam sampa mane ngolo poisa ma bola ba youtuber por poisa phai ngokai miram pa teneko adam pa mama na adam pa manggel video ko lisa mama ngolo mane just apunar ngom aniam ko kangkintok amna teneko aro je ngom pak দুজন মিসিং সমাজে বা মিসিং দানিয়ে ngom pak ngok dolu sok bahire oinu dolu lopak je ngom pak kiba eta namere ba ngom kangkintok amna video sam molado oro kanolo apunga aya bilang apunga sina sok sai gula oro ka supak ngom video nang kan nolu ka te dupoto atai dolu gusu lambak lida ai ko ka ko wai atai dolu gusu so lambak lida ai ko tang ko kangkong pada dolu terus lambak lida ko ka pikangkong oro lawat pani bulan oro kata got apa na समस्या kana dupat Okoloi dudago no okoloi dadago mapol dulangka ozo no silongo no kang kinae kula Bozono silakapat mo no kangkin tokuma la 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 pura ka pola tayo ka agar Zono okoloi dudago no okoloi dadago mapol dulangka aro guys sagolok labotugo aro suwo kangamal okolaya nei gotike aro apunga missing na kan lupangko je Migangko official YouTube channel sam nolo apunga subscribe la mate anga like comment share and subscribe ada mo lugan marugo missing raga turiya oroka mitpan mapaga cinema so amina hoise ayangan dimosuk dhanyabad